ایران اور امریکہ کی اس ٹائم کرنٹ سچویشن، دونوں کے وفود جو ہیں وہ جنیوا یعنی کہ سوئٹزرلینڈ لینڈ کر چکے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ کنونس کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا ایران کو نیوکلیر میزائل وہ بالکل اس کو پیک اپ کرے۔ ایران جو ہے جو اگلا اپنا میزائل پروگرام ہے اس سے نئے میزائل ایسے بنائے گا ان کی رینج امریکہ تک ہوگی۔ امریکہ کو ایک دم سے یہ خوف کیوں آ گیا؟ امریکہ یہ نیڈ فیل کر رہا ہے کہ اس کو ایران کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے۔ پبلک رائے عامہ جو ہے وہ ٹوٹل ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 3.5 کروڑ بندہ بھی مار رہا ہے اور کریڈٹ بھی لے رہا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سو کالڈ 8 جنگیں رکوانے کے بعد ایک نئی جنگ جو ہے ایران کے ساتھ شروع کرنے جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین طاہر۔ ایران اور امریکہ کی اس ٹائم کرنٹ سچویشن وہ یہ ہے کہ دونوں کے وفود جو ہیں وہ جنیوا یعنی کہ سوئٹزرلینڈ لینڈ کر چکے ہیں، امریکہ اور ایران کے، اور ایک آخری چانس دے گوئنگ ٹو گیو پیس۔ امریکہ جو ہے وہ کنونس کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا ایران کو کہ وہ اپنا نیوکلیر میزائل وہ بالکل اس کو پیک اپ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک نئی فرمائش ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ اب وہ نیا اپنا کوئی میزائل پروگرام بھی وہ شروع نہیں کرے گا۔ یہ اس سے پہلے امریکہ اس پہ بات نہیں کر رہا تھا، لیکن جنیوا پہنچنے سے پہلے یہ پھل جھڑی امریکہ نے چھوڑ دی ہے۔ دونوں کے وفود جو ہیں اس ٹائم جنیوا موجود ہیں، ان کا ٹاکس کا راؤنڈ کل سے شروع ہو جائے گا، اور دیکھیں، اور دونوں جانب سے یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ آخری جو ہے مذاکرات کا راؤنڈ ہے۔ اگر اس میں بریک تھرو نہ ہوا، بریک تھرو فرام دا پوائنٹ آف ویو یو ایس امریکہ کی جانب سے، کہ ایران نے اس کی بات نہ مانی کہ نیوکلیر پروگرام بالکل وہ پیک اپ کریں گے، 1 انچ بھی اس میں موو نہیں کریں گے آگے، تب امریکہ خوش ہوگا۔ امریکہ بہادر موگیمبو خوش ہوا، اور ساتھ میں اب میزائل پروگرام بھی جو ہے وہ بھی کسی قسم کا پرسو نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ نے کہا کہ ہمیں یہ رپورٹس مل رہی ہیں کہ نہ صرف ایران جو ہے جو اگلا اپنا میزائل پروگرام ہے اس سے نئے میزائل ایسے بنائے گا جو کہ اسرائیل کو تو ٹارگٹ پہلے بھی کر رہا اب بھی کرے گا، بلکہ ان کی رینج امریکہ تک ہوگی۔ امریکہ کو ایک دم سے یہ خوف کیوں آ گیا، اور کیا واقعی ایران اس پہ اتنا بڑا میزائل پروگرام جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ چلا رہا ہے یا چلا رہا تھا، جس کے امریکہ کو پہلے خبر نہیں ہوئی اور اب خبر ہوئی ہے، جس کے بعد سے امریکہ گیٹنگ اننفڈ، ڈونلڈ ٹرمپ گیٹنگ اننفڈ۔ انڈیکیشن تو ابھی بھی یہی لگ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے یہ ایک بہانہ ہی ہے اور نشانہ ایران ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، کیونکہ فار دا فرسٹ ٹائم سنس 1979 ایران کا جو ریولوشن آیا تھا اس وقت امریکہ نے ایک بڑا مس ایڈوینچر کیا تھا ایران میں۔ اس کے بعد یہ فرسٹ ٹائم ہے لگ بھگ 45 سال کے بعد امریکہ اتنا بڑا جو ہے اپنے آپ کنسنٹریشن ان دا مڈل ایسٹ کر رہا ہے۔ 2 جو ہیں اس کے بحری بیڑے جس پہ 80 سے زائد جہاز اس ٹائم موجود ہیں، جو کہ ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو آنکھ مارنی ہے اور انہوں نے جو ہے بمبارڈمنٹ کرنا شروع کر دینی ہے ایران میں۔ تو 45 سال کے بعد جتنا بلڈ اپ کیا ہے امریکہ نے جو ہے ایران کے خلاف، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اور اب بھی میں آپ کو یہ بھی اس میں انفارم کروں کہ امریکہ کے اندر بھی ایک بہت بڑی جو لوگوں کی طرف سے کنسرن ہے کہ کیوں امریکہ یہ نیڈ فیل کر رہا ہے کہ اس کو ایران کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے۔ پبلک رائے عامہ جو ہے وہ ٹوٹل ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے۔ پیپل آر کویسچننگ ہم کہ آپ ابھی کلیم کر رہے ہو کہ میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں، پاکستان، انڈیا کی، کمبوڈیا، تھائی لینڈ کی، فلسطین اور اسرائیل کی، اینڈ سو فورتھ، تو آپ کو خود سے ایک بڑی جنگ شروع کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، اور ایٹ دا کاسٹ آف دا امریکن ٹیکس پیئر منی؟ اور اس سے پہلے لاسٹ ایئر آپ ایک بڑا حملہ کر چکے ہیں ایران کے اوپر، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ہی کلیم تھا کہ ہم نے اس کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو بالکل ایلیمینیٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد اب کیوں اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرنے میں بالکل فیل ہے، اور ساتھ میں جو ہی از بوسٹنگ اباؤٹ
ब्रैगिंग अबाउट कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। और पाकिस्तान इंडिया की जो कल से सोशल मीडिया इज़ टेकन बाय स्टॉर्म, धूम मची पड़ी है, जो कि मिस इंटरप्रेट हो गया ज़्यादातर सोशल मीडिया पे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ माइट हैव बीन किल्ड अगर डोनाल्ड ट्रंप इंटरवीन ना करता है। ऐसा नहीं था, उसने ये कहा था कि शहबाज शरीफ ने बताया कि 35 जो है मिलियन यानी कि 3.5 करोड़ बंदा माइट हैव बीन किल्ड अगर जो है डोनाल्ड ट्रंप उसको इंटरवीन ना करता और सीज़ फायर की जानिब ना बढ़ते पाकिस्तान और इंडिया, जो कि उसने इंश्योर करवाया। अभी अब अच्छा सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि ये तो चीज़ चली कि शहबाज शरीफ माइट हैव बीन किल्ड वाला जो है वो मिस इंटरप्रेट हुआ और सोशल मीडिया पे बिल्कुल वायरल हुआ था कल, जो कि अमूमन इस तरह गलत चीज़ें ही वायरल होती हैं, सही भी हो जाती हैं। खैर एनीवेज ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट है वो किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी कि 35 जो है करोड़ 35 मिलियन या 3.5 करोड़ लोगों की जान चली जानी थी। ये किसने कैलकुलेशन कर ली थी कि इधर न्यूक्लियर वार होगी और 142 करोड़ इंडियन है, 25 करोड़ पाकिस्तानीज हैं और इनमें से चुन के 3.5 करोड़ की जाने जानी थी और किस साइड से कितनी जानी थी, ये किसने कैलकुलेशन की बाय द वे। और न्यूक्लियर वेपन जो है वो कितना चलना था कि इतना चलना था कि 3.5 करोड़ तक लोग इसमें मरने थे, इससे ज़्यादा नहीं मर सकते थे या इससे कम नहीं मर सकते थे। इतनी बड़ी बोंगी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप आराम से बेचते हैं, बड़े बड़े फोरम पे बात करते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं करता उनको कि ये इतनी बड़ी बोंगी आप कैसे मार लेते हैं। और वैसे भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना खालाजीदा बाड़ा नहीं का, एवरीबडी नोज दैट। और अमेरिकन्स खुद भी कहते हैं कि कोई इसको यूज़ नहीं करता, इज़ नॉट दैट ईजी है। पाकिस्तान के अभी तो कन्वेंशनल इंडिया के साथ वॉर 4 दिन का कन्फ्लिक्ट रहा है, तीन दिन वो हमलावर होंगे रहे ने। एक दिन पहले दिन आके यहाँ पे 26 मिसाइल दागे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान वेट करता रहा। दूसरे दिन फिर उन्होंने आके जो है ड्रोन अटैक किए, 100-200 के करीब ड्रोन फेंके हैं ज़्यादातर लाहौर में। उसके बाद तीसरे दिन 11 एयर बेसिस पाकिस्तान की उस पर अटैक किया है, मिसाइल फेंके। तब पाकिस्तान जागा और पाकिस्तान ने अगले दिन चौथे दिन पाकिस्तान ने हमला किया, उसके पाकिस्तान ने मिसाइल दागे। उसके बाद इंडिया दुम दुमा के भाग गया। तो प्रॉपर तो जंग ही नहीं हुई, कन्वेंशनल अभी वॉरफेयर होनी थी, वो कहीं जाके ख़त्म होती तो उसके बाद न्यूक्लियर की बारी आनी थी। डोनाल्ड ट्रंप 3.5 करोड़ बंदा भी मार रहा है और क्रेडिट भी ले रहा है और एट द एंड ऑफ द डे सो कॉल्ड 8 जंगें रुकवाने के बाद एक नई जंग जो है ईरान के साथ शुरू करने जा रहा है। कोई मेक सेंस नहीं है कि लगता यही है कि एक बोंगी के ऊपर दूसरी बोंगी है और यही सुनते रहें। लेकिन इसमें जो रियल कैच है वो ये कैच है कि इसराइल डरा हुआ है, उसका ख्याल है कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ईरान ने एक स्ट्रॉन्ग मिसाइल नेटवर्क बिल्ड कर लिया और न्यूक्लियर वेपन एक बना लिया या 120 बना लिए, उसका निशाना इसराइल ही होगा और इसराइल की जो हेजेमनी है, जो चौधराहट है खत्ते में, मिडल ईस्ट में, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। हर कोई इस टाइम उससे डरा हुआ है। अब नेम एनी जो है कंट्री ऑफ द गल्फ रीजन, सब उससे डरते हैं। मुस्लिम कंट्रीज हैं, सब डरते हैं उससे और बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस फैक्ट है। जो उसने गज़ा में किया, 70,000 गज़न्स को जो है उसने शहीद किया, 2 लाख लोग इंजर्ड हुए। तो सिवाय कंडेमनेशन की स्टेटमेंट के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता गल्फ़ कंट्रीज़ में। और बाकी रेस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़ 50-55 इनकी तादाद है और सिर्फ ज़बान ही हलाई इन्होंने और इसके अलावा कुछ नहीं किया। खैर एनीवेज कमिंग बैक टू दैट थिंग, इस चीज़ को रोकने के लिए कि कल को इसराइल के ऊपर कुछ ऐसा अटैक ना करते, कुछ ऐसा वेपन बना के इसको जो है वो लेसन टीच ना करवा दे डोनाल्ड ट्रंप, इसके हवाले से उसको रात की नींदें उड़ी हुई हैं क्योंकि इसराइल ने उसको भरपूर सपोर्ट किया और अमेरिका में सबसे बड़ी सपोर्ट ही इसराइल की डोनाल्ड ट्रंप है। और ट्रंप जो है वो चाह रहा यही है कि किसी तरह वो कंप्लीटली मिलिटरली और बाकी जो भी उसकी वेपन कैपेबिलिटी है उसको मलिया मेट कर दे ईरान की। और दिस इज़ द राइट टाइम। और एवरी नाउ एंड देन जो हमें लगता है कि वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है इस स्टेटमेंट से या बहरी बेड़े भेज रहा है, अपना बिल्डअप कर रहा है मिडल ईस्ट में, उसका सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो ईरान को बिल्कुल टोटल ईरान या तो कह दे कि मैं ये आ जाए, आपके जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो एटॉमिक एनर्जी के इंस्पेक्टर्स हैं, इंटरनेशनल जो बॉडी है, वो आए और आके सारे हर
चीज़ अपनी खोल के आगे रखते, लाइक मिसाइल प्रोग्राम, कोई यूरेनियम एनरिचमेंट का हो, और नेम एनीथिंग, हर चीज़ को दुनिया के आगे वो एटॉमिक इंस्पेक्टर्स के आगे वो खोल दे, वो उसको इंस्पेक्ट करें, और उसके बाद वो जब क्लीन चिट दें कि ईरान जो है वो बिल्कुल उसके पास कन्वेंशनल 2+2 पानी वाली बंदूकें सिर्फ मौजूद हैं, उसके बाद उसको क्लीन चिट मिले और वो आगे चले। ईरान ऐसा नहीं है, ईरान फिर अगेन सॉवरन कंट्री, बहादुर लोग हैं और डरते नहीं हैं, अनलाइक मैनी अदर्स जो खित्ते में बहुत से उनके दूसरे ब्रदरन कंट्रीज़ हैं जो डरते हैं, लेकिन ये ईरान नहीं डरता, और इसलिए ये जंग सर्टन है और अमेरिका आएगा, ईरान इसको सरप्राइज़ दे पाएगा, यही सब इंतज़ार में है। जिनीवा का जो रिज़ल्ट है वो अभी से ही फोरटोल्ड है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, और अमेरिका ने माइंड मेकअप कर लिया हुआ है ईरान के ऊपर अटैक करने का। सो लेट्स सी, कमिंग डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।